Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so in this video we are going to discuss this one experiment that is called double slit experiment discovered by Thomas Young. So nama dia included dekat dalam kita punya topik eksperimen, iaitu Young double slit experiment. So apa yang kita nak discuss sebenarnya adalah double slit dekat sini dia akan melibatkan dua slit yang mana dia akan produce two sources of wave, which is S1 and S2 according to this diagram. So bila ada two sources of wave that must be coherent to each other, so dia akan interfere. So once they interfere, dia akan form constructive and destructive interference. Therefore on screen dia akan form a series of bright and dark region lah. Okay, seperti mana yang kita akan tunjuk dekat sini, a pattern on the screen that consists of bright and dark fringes. Jadi kita punya main topic dekat sini, kalau kita tengok, the interference of transmitted light through double slits. So mesti ada dua slit. That's why nama dia adalah double slit. Dan these two slit, the wave originate from the same source. So kita akan kata dia adalah coherent sources lah. Okay, so coherent sources, kalau masih ingat, dia mesti same wavelength, and then mesti same frequency, and then mesti constant phase difference atau angle, and then the amplitude mesti approximately equal. So in order for stable interference to be occur on the screen. Okay, so as an introduction, okay, so kita nak tengok macam mana these two wave S1 and S2 interfere and originate from S0, which is the source, which is comes from one source of light source. Jadi dia akan apply this Huygens principle. Daripada S0 dia akan berlaku diffraction, jadi dia akan lalu S1, S2, dia akan lalu dua celahan. Jadi dekat situ the source must be coherent. Okay, so dia mesti menggunakan satu monochromatic light, iaitu light yang mempunyai color yang sama, di mana wavelength yang sama. Jadi these two sources akan interfere dan dia akan form constructive and destructive interference. Okay, so kita tengok satu animation ni. So dekat sini dia akan apply Huygens principle lah. Okay, so wavefront ni macam mana the next wavefront form, dia adalah originate from the points on the previous wavefront yang akan produce wavelet, tiny wavelets kan. Okay, so apa yang jadi adalah this wave yang dah menjadi curve dekat sini, yang dah spread out dekat sini, so dia akan falls into these two slits. Okay, so kita buat dia dua slit. Okay, so S1 dekat atas, S2 dekat bawah. So apa yang berlaku adalah, again dia akan diffract. And then dekat sini bila ada dua wave dia akan interfere. So dot ni menunjukkan interference yang berlaku. Okay, so dot ini adalah interference yang berlaku. So bila dia sampai dekat screen dia akan form dark and bright fringes. Okay, so di tengah-tengah ni adalah bright. Okay, yang the brightest fringes, the brightest region yang dia boleh form, so kita panggil dia bright fringes lah, central bright. Followed by dark, bright, and so on lah. So semakin lama dia punya intensity of light semakin berkurang lah. Okay, yang paling the highest intensity will be in the middle. Okay, so dot ni adalah sebenarnya berlakunya constructive interference. So that's why dia bright dekat sini. Sama juga dot dekat sini pun adalah bright. So sepanjang ini berlakunya constructive interference. So between the bright dia berlakunya destructive interference. Okay, so ini contoh simulation untuk yang double slit. Okay, so daripada animation tadi korang boleh tengok, korang boleh imagine macam mana the two sources of wave interfere to form the bright and dark fringes. Jadi explanation dekat bawah ni actually korang boleh go through dan fahamkan. Actually benda yang sama yang saya explain through animation tadi lah. Okay, so next up kita nak discuss tentang derivation bagi yang double slit experiment. So apa derivation yang kita nak keluarkan? Apa formula yang kita akan gunakan dalam eksperimen ini? So derivation ini sebenarnya dia bukanlah terlalu penting. It's just that dalam syllabus kita you need to know how to use the formula yang kita nak derive ni lah.
Okay, so dekat sini kita tengok ada dua sources of light, S1 and S2. And then point P dekat sini adalah di mana the two wave interfere dan dia akan form fringes. Okay, so dalam kes ini fringes yang form adalah bright. Okay, so saya highlightkan pada point P, ini adalah bright fringes, jadi dia akan form constructive interference. Okay, let's say kalau kita nak cari berapa jarak this bright fringes at point P from the center. Okay, so itu formula yang kita akan keluarkan. Okay, Y ini merujuk kepada distance of bright fringes from the center. So O actually adalah center. Okay, dan kalau kita tengok center kita adalah center bright, central bright fringe lah. Okay, jadi kalau korang ingat lagi, kalau interference yang form center bright dia ada center, actually sources tu mesti in phase. These two sources mesti in phase. Okay, so ingat lagi ataupun tidak, kita ada actually in phase dengan anti phase sources. So kalau in phase, dekat tengah mesti akan form bright. Kalau anti phase, dekat tengah mesti akan form dark. Okay, so derivation dia hanya untuk menghasilkan jarak Y ni lah. Okay, Y kita nak tengok pada bright fringes yang mana, berapa jarak dia daripada tengah. Ataupun kita nak tengok kepada dark fringes yang mana, berapa jarak dia daripada tengah. Okay, so derivation dia start daripada triangle OPQ. Okay, so kita highlightkan sikit lah. Okay, mana triangle OPQ. So this is the big triangle OPQ, di mana angle dia theta dekat sini merujuk kepada angle of the fringes yang form on P. Okay, jadi dekat sini apa yang dikeluarkan formula adalah formula tangent theta. Tangent theta, which is Ym, which is Y, the position of bright fringes on P at point P, over D. And what is D? D is the distance between the double slit and the screen. And then second thing adalah dikeluarkan of the small triangle. So saya highlightkan small triangle ke sini. Dan theta adalah di sini. Dan theta ni merujuk kepada theta yang sama dengan triangle yang besar tadi. So digunakan formula sin theta. Dan sin theta is equals to delta L. So ni sebenarnya delta L, path difference. Ingat lagi tak path difference? Okay, delta L over D kecil. Okay, so kenapa delta L kita adalah M lambda? Okay, kerana kita ingat kalau in phase sources, dia akan form constructive, dia akan form destructive. Tapi formula untuk constructive, dia punya path length adalah M lambda, destructive adalah M plus half lambda. So kena recap balik lah yang kita belajar path length ataupun path difference dalam previous video. Jadi kita punya delta L ni substitute je sebagai M lambda over D sebab formula dia sin, over hypotenuse, D kita adalah hypotenuse. Dan apa pula itu D kecil ni? D kecil ni actually adalah slit separation, jarak antara dua slit tu. So korang nampak kat sini perbezaan D kecil dan D besar. D kecil adalah slit separation dan D besar adalah jarak antara slit dan juga screen. Okay, so daripada kedua-dua formula ini, dia combine. Sebab theta kat sini adalah theta yang sangat-sangat kecil, jadi dia akan keluarkan satu formula yang di equate Ym over D equals to M lambda over D. So Ym equals to M lambda D over D. So khas untuk bright fringe. Dalam kes ni, bright fringes kita tak tahulah yang keberapa pada point P ni. Okay, so M dekat sini merujuk kepada order number. So nanti kita discuss tentang order number yang keberapa. Okay, so ini formula yang kita keluarkan, yang kita akan gunakan. Kat bawah ni dia dah kelaskan kepada dua. Satu adalah bright, satu lagi adalah dark. So bright dekat sini kita boleh panggil sebagai maximum, dark kita boleh panggil sebagai minimum lah. So another name for maximum fringe ataupun minimum fringe. Dan ingat, Y seharusnya mesti wajib measure daripada center. Okay, alright, so formula yang sama yang kita dah introduce kat atas tadi. Formula dia adalah Ym merujuk kepada distance from the center, distance of bright fringe from the center, dan M merujuk kepada tak kisahlah fringe yang keberapa. Yang tu yang kita akan determine nanti. M lambda D over D, capital D over small d. Okay,
Tetapi kalau kita tengok kepada dark fringes punya formula, okay, minimum, okay, formula dia jadi M plus half. Okay, beza dengan bright. So again, kita tengok pada apa yang kita dah recap dekat in-phase sources dekat sini. Kalau konstruktif, dia punya path difference adalah M lambda. Kalau destruktif, dia punya path difference adalah M plus half lambda. That's why formula kita untuk destruktif dia jadi M plus half lambda. So itu dari segi formula lah. Okay, formula ni mudah. Formula ni actually datang daripada derivation daripada path length tadi. That's why ada yang M lambda, ada yang M plus half lambda. And next, kita nak discuss tentang term-term dekat dalam formula ni. Yang pertama adalah M, which is the number of order starting from 0, 1, 2 and so on. Nanti kita discuss detail. The capital D is the distance between the slits and the screen, macam saya kata tadi. So katakanlah this is the double slit, this is screen. So that is capital D. Next, lambda is the wavelength of light. Okay, mesti ada satu jendela wavelength sebab dia masih monochromatic, same wavelength and same frequency. Dan D separation between the double slit. Okay, bezakan D kecil is the jarak antara dua slit. Okay, next kita nak discuss tentang number of order. Okay, sebab kita tahu kita ada banyak fringe yang produce bright dark alternately. Okay, jadi macam mana kita nak kelaskan dia punya number of order? Sebab dalam formula kita ada M, dan kita tahu M kita adalah from 0, 1, 2, 3 and so on. Jadi kita kena tahu, contohnya let's say kalau first bright fringes. Okay, first bright fringes. Okay, order number dia berapa? Is it 1? Is it 0? Kalau yang pertama. Okay, kita tengok pada diagram dekat sebelah ni. So this is the yang double slit experiment, di mana kita ada double slit kat sini, where small d is the separation between the two slit, and capital D is the distance between the slit and the screen. Okay, so dari segi number of order, okay, yang tengah-tengah ni is always central bright. Always bright because the two sources of slit, the two sources of wave are in phase sources. Okay, so bila central bright, dia punya order number dia mesti start dengan 0. So M starting from 0 here. Jadi kita punya bright fringes yang pertama, so this is our first bright. Okay, dia akan jadi M equals to 1. Begitu juga dengan first bright di bawah-bawah, sebab dia macam ibarat reflection, equals to 1. Dan second bright kita M equals to 2. So untuk bright, tak kisahlah bright yang keberapa, dia akan follow order number. Okay, so kalau 10 bright, contoh kita perlukan, let's say this is the 10 bright, kita nak cari berapa jarak Y10 for example. So contoh itu adalah 10 bright. So apa formula yang kita nak kena guna? So gunakan formula M lambda D over D. Okay, so your M is 10 lah. Okay, so kita dapat jarak antara the 10 bright from the center. Okay, macam mana pula dengan dark fringe? Okay, dark fringe. Dark fringe dia tak ada center. Jadi dark fringe yang pertama ini, kita punya first dark adalah 0 order. So first dark atas dan first dark bawah adalah 0 order. Okay, so contoh kalau dia nak cari Y, okay, ni Y yang keberapa? So this is first dark, tapi M kita 0. Okay, so this is first dark, tapi M 0. This is second dark, tapi M 1. This is third dark, tapi M 2. Jadi kat sini, untuk kita dapatkan Y untuk third dark, okay, so third dark fringe dia Y2 lah, sebab M dia baru 2. So Y2 2 plus half. Formula kita ada half kan? Lambda D over small d. So itu adalah Y2. Okay, untuk cari jarak Y2. Okay, so dekat sini kesimpulannya, untuk bright fringes, okay, number of order dia follow je untuk bright fringes yang keberapa sekalipun. Kalau bright fringes yang ketiga, so number of order kita 3. Sebab central kita ada extra central, sebab itu dah jadi 0. Dan yang lain dia akan follow. Tetapi untuk bright fringe, untuk dark fringe,
Kalau first dark fringe kita, dia punya number of order dia kosong. Sebab dia ada atas first dark, bawah first dark. So dia start daripada kosong sebab dia tak ada central dark. So contoh dark fringe yang keempat, number of order baru 3. So dalam formula kita, since M tu adalah number of order, jadi kita kena kenal pasti berapa number of order kita. Okay, so itu dari segi jarak fringes lah from the center. Okay, so next adalah kita nak discuss tentang delta Y. So apa itu delta Y? Actually adalah jarak antara two consecutive bright or dark fringes. Okay, so mana jarak antara two consecutive ataupun successive, dia merujuk kepada jarak antara dua fringes. Contoh bright kepada next bright, so ini adalah delta Y. Dark kepada next dark, ini adalah delta Y. So delta Y ni sentiasa constant. Okay, sebab kita punya lebar fringe tu sama. Okay, tetapi delta Y ni merujuk kepada berturut-turut lah, satu bright kepada bright yang atas dia, satu dark kepada dark yang atas dia. Sama juga kalau kat bawah. Okay, dan formula delta Y kita adalah lambda D besar over D kecil. Maksudnya dah tak ada number of order. Kenapa? Contohnya, let's say kita ambil Y1 bright. Okay, so dia jadi 1 lambda D over D. Bright yang kedua, 2 lambda D over D. So delta Y is actually Y2 minus Y1. Okay, kenapa delta Y adalah Y2 minus Y1? Okay, kalau kita tengok kat sini, contohnya delta Y kita, ini adalah Y1 dan ini adalah Y2. So delta Y daripada sini ke sini, ini adalah delta Y. Jadi korang boleh nampak dia adalah Y2 minus Y1. Okay, so Y2 punya formula 2 lambda D over D minus with 1 lambda D over D, so dia jadi lambda D over D. So formula dia general, lambda D over D for both bright and dark. Okay, so daripada formula ni actually kita boleh relate apa yang akan terjadi pada fringes form on screen. Contohnya apabila lambda kita yang kita gunakan semakin panjang, the wavelength is increases ataupun wavelength is decreases. Jadi relationnya kat sini korang boleh tengok sendiri. Contohnya lambda increase. So lambda increase, what will happen to delta Y? Delta Y will also increase. Okay, jadi bila delta Y increase, jarak antara satu fringe dengan fringe yang lain bertambah. Jadi kita punya interference pattern akan jadi becomes wider. Okay, ataupun terbalik, lambda decrease, delta Y pun decrease, dia akan jadi separation of the fringes becomes kecil. Okay, so dia akan jadi closer to each other. So fringes pada fringes form on screen tu jadi kecil sikit lah. Okay, ataupun kita boleh discuss tentang D, jarak antara slit dan juga screen. Okay, apa jadi kalau D kita increase? Okay, so formula kita delta Y lambda D over D. So D increase, delta Y will also increase. Tapi kalau D decrease, delta Y will decrease. Okay, so next mungkin kita boleh discuss tentang D kecil pula. What happened with D kecil is increase. Okay, again lambda D over D. D increase, the small d increase, delta Y will decrease, so dia akan jadi closer. Okay, so boleh faham maksud separation antara two consecutive fringes. Itu adalah delta Y. Okay, ni antara point-point yang korang boleh baca in detail. Apa yang akan affect, contohnya let's say kalau slit celahan tu menjadi besar. Okay, jadi of course kita boleh expect interference tu akan berkurang, jadi fringes gradually disappear. Okay, so saya rasa korang boleh baca detail lah, okay, tentang point-point yang saya listkan dekat sini. And then kita nak discuss tentang example 3 di sini. A monochromatic light source that has wavelength lambda 1 is used in a young double slit experiment. The slit separation is 0.5 mm. The screen is located 1.2 meter behind the slit. So kita ada lambda, kita ada d small d, dan kita ada capital D, jarak antara screen dan juga slit. Determine the position of the first dark fringe and second bright fringe for the wavelength. So mesti wavelength tu sama untuk kedua-dua source. So first dark fringe, kita kena tahu dulu number of order kita berapa. Obviously 0, so dikurang 1. Tetapi untuk second bright, number of order dia follow sahaja, m equals to 2.
Okay, so dia nak position of first dark fringe dan position of second dark fringe. Okay, jadi position mesti measure daripada center. Jadi apa formula kalau dark? Formula dia adalah M plus half lambda D over D. Tapi kalau bright, 2 M lambda D over D. Simple sahaja. Okay, so masukkanlah number of order kosong untuk first dark. Okay, masukkan nilai lambda yang diberi, masukkan nilai capital D yang diberi, dan masukkan nilai D yang diberi. Okay, so korang boleh masukkan sendiri kot. Saya rasa tak ada masalah yang part ni. Okay, dan D besar is 1.2 over D kecil, make sure convert all everything into SI unit. So korang akan dapatlah Y naught korang berapa from the center. So soalan sebenarnya dia tak specify pun betul ke dia nak daripada center. Okay, usually kalau dia bagi general macam ni, first dark, second bright mesti daripada tengah lah. So direct menggunakan Y sahaja. Unless soalan tu bagi tahu, contohnya this is the central bright. So katakanlah dia kata this is first dark where M equals to 0. So dia minta juga distance between two first dark fringe. Okay, so distance between two first dark fringe. So ini adalah Y0 untuk first dark, ini adalah another Y0 untuk first dark, dan jarak dia adalah sama. So kita kira Y0 ni kita kena darab dengan 2. So itu adalah antara soalan yang mungkin dia nak jarak antara two first dark fringe, atas dan juga bawah. Okay.